जिम्मेदार हूँ। इस बच्चे का भी सिर्फ 2 पारा हुआ है, लेकिन इसका शौक़ था मैंने कहा तुम भी पढ़ लो। खुद से तैयारी बच्चों ने किया है उस्ताद की रहनुमाई पर, कोई अलग समझ नहीं करेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين